Like, subscribe and get notified. Mandarim police registered an FIR against Shekhar Raizada, owner of Hike and Fly Company, after a tragic paragliding accident at Keri Plateau, Keri, Pername, Goa, on 18 January 2025. The incident resulted in the deaths of Shivani Dable, a tourist from Pune, and Sumal Nepali, an instructor from Nepal. The paragliding activity, carried out without a valid license, turned fatal when the victims crashed from a significant height. Investigations revealed that the accused knowingly permitted unlicensed paragliding activities, despite being aware of the potential dangers, to profit from the operation. खरं म्हणजे सांगपाचें म्हणजे हो जो स्पॉट हा पळय हो स्पॉट एक्चुअली पॅराग्लायडिंगाचो स्पॉटच न्हू कित्याक तेजें कारण सांगता हांगा जर समज चुकून सुद्दां जर सकयल कोण तरी पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय डिफिकल्ट आहे सिंगल जर पर्सन कोण तरी येयलो चुकोन आनी समज तेणी ट्राय केली हांगासर पॅराग्लायडिंग करपाची जाल्यार तो हांगा पडलो जाल्यार सुद्दां मेळचो ना अशें हांगा कडेलोट म्हणटा तसो कडो आसा हांगा कडोच म्हणटात पयलीं पासून हेका कडो म्हणटाले समज गोरवां सुद्दां कोणाची पडली जाल्यार ती मेळत नासली पयलीं हांगा गोरवां येताली तेन्ना आतां अशी परिस्थिती जाल्या की हे जे पॅराग्लायडिंग करता हे खंय तरी भितून लिगलूय करता इलिगल करता काय म्हाका खबर ना पूण म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की हांगासर पॅराग्लायडिंग करतना तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय एटलिस्ट गव्हर्मेंटाची सगळी फॉर्मेलिटी तरी करूंक जाय कायदेशीर लायसन तरी काडून ते करूंक जाय आनी मेजर जे आहा पळय म्हाका दिसना लोकल कोणूच ना हांगासर पॅराग्लायडिंग करणारो सगळे बिगर गोमंतकी आनी ते जाय ते आपणाक करता पर डे ना म्हटल्यार तरी 30-40 लोक हांगच्यान पॅराग्लायडिंगाचे हे घेता मौज मजा करून वयतात म्हणजे पॅराग्लायडिंगाचे एन्जॉयमेंट करतात पूण तेका खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी खंय तरी रिस्ट्रिक्शनां हाडून तांकां परमिशनां दिवंक जाय गव्हर्मेंटाचोय रिव्हेन्यू वाडटलो तेतून विदाउट परमिशन हे कोण तरी येता आनी कोणी तरी हें करता पॅराग्लायडिंग जाका एक्सपिरियन्स ना तो हें करता तेचे मुळे हो कालचो इन्सिडंट घडलेलो आहा तो आम्ही ठराव धाडलेलो आमकां आमचे आमदार आहात तेंच्यांनी सांगलेले की हो ठराव तुमी धाडा म्हणून की आमकां केरी गांवान पॅराग्लायडिंग नाका तेचेर मिटींग घेतली मिटिंगेक आमी रेजोल्युशन घेतले की आमकां हो ठराव ना हे पॅराग्लायडिंग नाका असो आमी ठराव धाडपाचो म्हणून तो आमी धाडलो पूण तेचेर फुडली कारवाई कोणीच कितें करूंक ना तर हेतून आमची चुकी कितें तेंची चुकी ती आतां आमकां कांय कळना आतां कितें करपाचें तें आमी आतां आमकां चिंतपाचें पडटलें कित्याक अशे इन्सिडंट्स आमच्या गांवांत तरी जावंक नाका कित्याक ते पडटा पालये गांवांत हरमल गांवांनूय पडटा आनी येता ना मागीर ते लँडिंग हांगा करतात केरयेन करतात पूण हेतून केरी पंचायतीचो कांयच रोल ना